多出一点，对，就是这样，不来那种。哎，你忘了这个呀？
kano hambai tuidu SB school ni sorongnai jirokno belai naithothok khlai kaisa mosamung masawi kalangma bagui phaidike chintabo kaisa yapai poho tuidu SB school ni sorongnai jirokni mosamung naithothagui tuidu sporting club ni advisory committee ni chairman Muchang Moni Kumar Koloi bebagai rang thoknaila tei kiribi alai janarwai borong menang Hari Krishna Koloi bebagai rang khok hamra total 500 borokno sokat yafarka tei anu sokatno yafari rina bagai ang koinai chini tuidu sporting club ni borong menang Agam Muchang tuni aku lagi koinai o masana rokno kisisa rang sokat hai ke bayak fari na lagi tai kaisa saklai mo TR03R 0330 kaisa malpum o malpum ni no phangno kaisa go nini malpum dalaino brinok kebeni tongka nung je jaga ko tongdi please nung kisisa thangai jotono set hai na bagai tuidu school ni sorongnai jirokno koinai noroni yapai hai ke sokatno yasarna balai kano hapai phaidike chintabo koinai tinili pandawo chungbai gedal phaika ompi RD block ni video sir barang rodfelo darlong ang sarta koinai please nung kisisa dai thangai ko haruna volunteer ko koinai sarma kisisa convenience rida bagai Sarik kaham jotono. Good evening everyone. Happy New Year everyone. I am very honored to be present in today's program, the 4th Indigenous Traditional Attire and Food Festival 2024 organized by Sporting Club Tuidu. I would like to extend my warm greetings to all the respected and honorable dignitaries present on the stage. I am very happy to be here. So I got an invitation from Sporting Club and I am very happy to see this wonderful event, these wonderful stages with different ornaments, traditional ornaments and different traditional food items. I also enjoyed the food that was served to us, like awang. I feel like these traditional food items should be promoted worldwide. The indigenous tribes of our state, and not only our state, of our whole country, have different traditional items, cultures, and food items that should be promoted in the worldwide level. Even in my own village, we have different clubs, but we cannot organize this type of big events which I have witnessed today. So I feel this is a very big achievement of Sporting Club Tuidu. And I've heard a lot about the achievements and contributions of Sporting Club Tuidu for the society in different fields such as health camp,
awareness programs, and even in the field of education. So it is a very great achievement. I also encourage once again to all our indigenous people who are present here to organize this type of events in the coming future, so that we can stay away from the different anti-social elements such as drug addiction and other types of activities that pollute the society. So we should not only organize these traditional events, but we can also organize anti-drugs campaigns, and we can promote our culture and sports items and different things which we can export worldwide. And for OMPI block, from this coming year, within a few months, we will be providing CSCs, community centric complexes, where there will be toilets for men and women, male and female, and urinal points also for male and female. So I encourage all the club members to work hard, even in the field of cleanliness, so that we can keep our surroundings clean. We have to keep our surroundings clean, and even if you need any help from the part of block, you can come to me and we can make OMPI block, the whole OMPI block, clean and green. And also on this event, I'd like to take the opportunity to encourage all our indigenous people to promote excellence in education, because education is very important. We have a lot of talents in our communities, tribal communities, and if we can participate in competitive exams, then many of our talented students will become successful. We can appear for government, state governments, and even we can compete in national level exams like SSC, CGL, Combined Graduate Level Exam, UPSC, Indian Public Service Commission exams, which will be good for the development and growth of our society. Even for the school students who have performed today, they have performed very beautiful dances, song performances and all. So I also encourage them to study hard also, and so that they may be able to compete in national level exams such as NEET for medical science, for medical studies, JEE Advanced, IIT JEE Advanced for studying in IITs, and different exams like CLET exam for law. So I feel that sporting club really should encourage the school students and college students to participate and strive to achieve excellence in the field of education. I wish everyone a very happy new year, Desi Putal, and I hope that everyone who will come to this program will enjoy this program and enjoy all the performances that are being performed on stage. Hambai Jokano. Thank you. Thank you very much, producer, for valuable speech and encouraging us in every field. Boleh tu hambai sini para penang producer no, bo cuma encourage kita education, cleanliness, taiko bun ground जों बनिकनो नारंगनि बागै साथियोबनाय ताइ खलाय बतमो फाइदिगे चिंताबो जेने बिसाबो सारो नासिंलाय केसांलाय पालाय जाथा
ang dan sasagao kabagi garingnay Sanbi Kolay kay Boni Lagino lagi sono kay sama-samang punog na nibagay kay abo niya luwazi tamnabagay kay ni khasran Kolay kay Abraham Kolay na Boni. Comedy. Balai kana mosangai nai thogoi changkolai masai kalang thaka changkoli song balai kana hambai santi tai boni group song no bagi ke cinta tai thaisa racha mongno thalai masamong nai nai tahu sini busano masawai phonong nai khas changkolai tai Abraham Kolai khas changkolai tai Abraham Kolai no koi nai dan sasagao thani narobi masamongno masawai phonong nai bagi Honor letter kay marong na. Tao si gusto mo na. Balai kana hambai khasran kay Abraham no asal jeratri naito toklai kaisa masana masai phone mo bagay ang tamo koy dai Sanbi Kolai kay Boni lagi sonno nurmi masamong no naito jagay Boni pucei bablu ma bebagay rang 200 sakat hayate yak paya phone mo kata ang sporting club ni ngadong Devendra Tepor mana painai borong niago o yak paino yak paribina bagay Kan kita bersama cewek kan abu niya gulo ang koy nai khas lang Kolai tay Abraham Kolai no buhay no tay wisahay mahay stage ka sana bagay nurami masamong nai pagjagay chini tirini pandani narwai chini o am chini MLA bebagai rang khop pachi hayake 500 tay chini o melao Palmogo Dugandi Tanai Boni Bucu Biswajit Pha bebagai rang 100 tay Biomjit Indrama rang 200 Sokat Yapanai tay o Sokat Yapari tay Sporting Club ni Assistant Secretary Barangan Orun Padarutin ang Orun Padarutin ini painai buat masalah rumia go o Sokat no Yapari ni nabi tay Sporting Club ni Advisory Committee ni adong macam Dasarath Kolai tay asut je nai thok je dansa senamda o dansa no senam kani chomo chubanai Dasarath Kolai bhumino borno rang Sokat Yapana mujunjaka hari ke cintabo chini Sporting Club ni Cultural Secretary Borong Krishna Kolai no painai chung salbrum no chini food testing ongo tay food testing khaimani ya bolo যে কথক সঙ্গে কথক চামং ন তিনি আর ডিসপ্লে খাইমানাই বরং এভাগেছেন সালফ্রুম সকাত রেলাইও তিনি বলেছেন সকাত রেলাইনাই একে আর ও সকাত বাকনে পান্দানো
नायगोलनि बागै आं कबनाय स्पोर्टिं क्लाबनि कालचारेल सेक्रेटारि बरमगोनां कृष्ण कलायनो आं कयनाय ओ सका माननाय जानाय जामुं संनाय गोरों आबराव नों दिनै आं दांसा फाखौबो फैदि जों दाबो सका याफर लायनायनि बाथ्रा सेतानै थांलायनाय Abraham Kaloi tai khasang Kaloi yapai yafarinai itu Sporting Club ni Assistant Secretary macam Orun Pada Rupi. Balai kana hampai ayam Tingkai centabu kok kenalai granai, kok kenalai ni ya gula cemsuat apa guys ni? Tapi ni centabu kau ni, kini ni pandau cini ho amcai ni, TTI di sini ada, sini kasut sah, saudara kalau faisal pajak, narai mata mangu, sini sar, saudara kalau ni kau ni, masing kecam mazarawo. Bani, nangkuk mani kau ramah, orang amcai ni jatuh lupa ni punya saya kena ramah. Hello. Hello. Pilihan jatuhnya bisa ketali kulung, ada hamzamong, peci bayar paru, paifnya hamai maya paru, ini ni. Off-road festival tai indigenous traditional alternative promotion khana bagai au pandana songchanai toido sporting club ni jotto okra chakra takuk bukuk boroni club ni advisor Sekarang Presiden Secretary Jotto Adong Soma ani pipeline hamzamung tei hambaya paro ai majak paika chini TTIDC ni Chief Executive Member chini Sir Purnachandra Jamatia chini ni pandana jati musungai sengsai rifaima bagai Hambai maya paru, Hai manjak paika chini o amcai ni actually Bidhan Sabha Kendra ni MLA Boromgrang da Pathanlal Jomatia Hai manjak paika o amcai ni no Block Development Officer Mangrang Rockefeller Dalong Bono Karibu amcai ni social worker और जगह दीर्घ दिन धरे টিচিং খাই তংনাই যতননো আরে খুলুমুয়া ফरो তাই ফাই মানজাক ফैक्या অমপি আমচাইনি যতনিসে কচাম ক্লাব পলকো ক্লাব नि প্রেসিডেন্ট বর ফাই মানজাক ফैजक তমो হামবায়া ফरो তাই চিনি জুনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি नि সদস্য সুগেন্দ্র কলই
बहायनावर फायमाजा फैजाक हामबाय माया फरो आं तिनिनि चतुर्थतम इंडिजिनास एटेयर एवं फूड फेस्टिवल रगै आमसे गोबां कक साना थांगिया तिनिनि सालो आं बहायनो इंडिजिनास जेतु एटेयर कानमन चुनमो जेतु फेस्टिवल खायतमाबा प्रोग्राम खायतमाबा सुमुला फाइना मुसुखा तामका जागा गोसामा बागै आग्राने जाखामो बेरमाने जाखामो साइसि माला थामो कारण चिनि कानमन चुनमो रि कुतुम करिखो दांबाय बोरै कामचलि बरक सुमि फागाका आं तिनो हर मुसुरा नांखामो चेयार बुसाबो मुमुसु फानोसे सुमि फाइमाले आताखो बुखरो हाइन बागै पुइला नागार मासानो पियाबा चिनि कल्चर आमुसुके नायथक पुइला जेफार एंट्री रिखा और स्टेट हिमु खांकिनो बुखाची तंफगैमा फायसि बुलिसाय जुदा तिप्रसा निजे कल्चर ट्रेडिशन आमुसुके जुदा सारा भारतबर्ष बेरायमान यागुलोबो चिनि त्रिपुराव चिनि निजेस्व टेक्निक कानून चुनमुन चामुनु खांगाय बुलिसे किसे जुदा किनो फैसि इंटरनेशनल लेवल थांपनो जेसि पनो कथगुनि तंफनो निजेनि चामुन माइसि साख्रि जातां हायतो ताय थाइलेन्ड पनो मायाब्ले चाइना थांपन माचाय आइसि बनि बागै आं सानामु सुमाकाव हाइसि फूड फेस्टिवल जों थिमुख्लायलेयो सालथामनि बागै सालिनि बागै सालजानि बागै फियाबा सालसा सालनि सालथामनि परिखाना चिनाव फेस्टिवल पाइगानो चिनि चामुं बाक्सा हाय गोमायथारो तावनि बागै हिमाले जों सालपतिनो चिनाव चामुं लङा जों नगो जाया जों तिनि जरो जे टेस्ट खायगा चिनि चामुं जोंनो जे अफार खायगा अ चामुं रो आमुसुके कथक आं तिनिफ्राय हरनि माय अरनो जाखा ताय चालियानाव थांगै अरनो अपनि थांखा सिसि चाबायलिया आमसुके आइटेम बांखा एजे चामु जों सालपतिनि गदो नगा माचेया कारण चिनि चामुनि आमसुके भेराइटिज बांगो आमसुके आइटेम बांगो जों अरनो सातटा हिसाब जों रुटिन खायचानान पानो वीकली रुटिन खायबानो जों रुटिनो चिनि अबो काबारे सिंगिया आमसुके चिनि आइटेम बांगो कुनु जातिनि मात्र 2 पटक चामुं मुथु भाई इलिस मास हंगे एकटा पाइखा ताई दाल हंगे पाइखा हाय बुतंगो कुनु जातिनि इडली सांबार हंगे पाइखांका किन्तु चिनि जातिनि आमुसुके भेराइटिज बांगो गुडक चाखै आवान्द्रु चाखैनि बिसिंसि बुसुक पटम चारथां आमन लागलो वाहन बुबुक उको वाक बुबुक बायफु वाक बुफाम बायफु भेराइटिज चिनि चामुंनि आइटेम दङ अमनो आं जुदि शिड्यूल खायगांखाय वीकली आं चाना हंगाखाय 7टाव आबा काबार उंगिया काजि ताकुरो बुकुरो जों फेस्टिवल हुनि सिनि जों अचिनि चामुं लंमनो पालाया करै जों आबनो कमार्शियल मात्रांनाय आं कमार्शियल सानामुसुगो कमार्शियल मीन्स आं चिनि त्रिपुरानि बायरेआव गोबां जायगा थांका विशेषयै चिनि त्रिपुरानि नियरेस्ट स्टेट उनखा आसाम मिजोराम एंड देन मणिपुर नागालैंड मेघालय दङ मिजोरामाव थांगांखाय आ जागा कुबिनि जातिनि चामुं माननानि बेलेग हुतुक होटेल रेस्टुरेंट रिखामानेनो आ जागा बरनि चामुं सोदों माचानाय आ जागा मिजोरामाव थांजा गोबां बारक दङ अ करनो 100% बर एग्री माथायनाय कारण प्रेक्टिकली जों थांका जों मासेबो फायका गुबुननि चामुं नायथोबो जों माचाले आइसि दैट मीन्स
borok ni samung no borok nogo sibia commercially borok joto jaga no apno promote ni সাথে business bo khaikya o jaga tamo phailang kha ek number ni samung promoting kha 2 number ni business growing kha 3 number ni sinimong দীর্ঘ দিনে বাগে সেটেল খা নিনে আইডেন্টিটি আ জায়গা কাইসা এবং থাকা ফাতানি বড় জেসি কোনো ফাইই বুনি সামু মাসানা বই নাকি কোনো নিনি সামু সে মাসাকা দ্যাট মিন্স নন মা সিনি কাইসি সো কাজে আং সারানি মুসলমান কাই semua jaga kemana hotel du lama lampung tu hotel du business kayu samung ni sentaro klai buini sik kebab tamu Manchurian pu tamu ko ni ne idli sambar pu dosa pu ni chen pakora buni phalai mani sai sini all traditional chamung no chen phalai ke bahayun senggi chini chamung no phalai maya senggi chini chamung no chen business group khaimya khaimano nijini sakawa chen biswas ma tonai nijini traditional chamung no so 100% hygiene huni chuma khaga nai sini chamung no 100% ma thok jangnai huni chuma khakai nai bukha khulogi chuma somnai nung bukha seletiti je kun samung khagyang kai a samung kun sumate chaya ta puro puro amno jadon saimano and bukha sarangi je samung chim khayo abo हमके 100% abo आज samung ma chanai boni bagino जों और जो फेस्टिवल हमने 3 दिन बागी सिमी खलाया हुए जो सारा बसों न चिनी और चामुंग न जों होटल रेस्टोरेंट नि बिसिंग के जों सब समय अवेलेबल खाइजां गाय आगामी दिनों चिनी आइडेंटिटी ने एकटा सीरी एकटा स्टेप काई थांगा रहने आवाज सुबह काजे ताकुरो बुकुरो अब बेला की आवाज सुबह को कमामा बड़ो कमामा को सौ কিন্তু যত না নাংমানি কক সাও ও নাংমানি কক ন जों बुखुबाय सावो खुनजुबाय खोनावो ओलोके पगै थांगोके निया अबनो जों एक्जिक्यूट मा फैनाय सामुनो मा फोनांनाय प्रेक्टिकल मा थानाय प्रेक्टिस मा फैनाय अ प्रेक्टिस खायांकाय जों आगामी दिनाव जों बजाराव थांनो सगिनाय आबोताय सारानि मतो कक्रे शुद्ध राजनीति सिमी खाय तो हाइचने जाति जाति तो फातो फासिन कमाने का से कमाने क्या दoi तो कमाया कमाने खाली छाओ बप्रजन कमाने आबो आं निजे को सिया केंद्र से कमाने क्या निमा जों सालाय मा दंगो किन्तु ओ जे कमानानि सिगां जों जे थांनानि लामा अ सल्युशन केबो फैसा पाया अबंगा थांनानि लामा काजे ताकुरो बुकुरो अमनि बागै आं अ फुड फेस्टिवल Traditional Attire 2024 4th of Festival Palai Mani Bisingte Amusino Komonarnai Agami Dinachung Festival in Bisingte Chilia Agami Dinachung Nana Government Outlets Kuloge Hotel Restaurant in Bisingte Chini Chamong Nachung Promote Kaimani Bisingte Chini Jatinachung Bahaki Bisnati Semanai Abonon Hare Ang Yapishana Bagi Komonarge Ani O Kisisa Kok Samani अरुण मुताका जोतरोनो बिसिकताले खुलुमका बिसिकताले चिबाय अगरानो खुलुमो कुसुरोनो चिबाय जोतरोनो हामबाय हर काहाम पेरो स्पोर्टिंग क्लब लॉन्ग लिव बलाइफिनो हामबाय तिनि पांडावो चिनि अरुण आरवाय मतमंगि फाइ संपाजक चिनि ओ आमफ्रेनि Titi edisini barang-barang nadong macam saudagar kalaino fighting ke centaru joto naruai rokno ang dangsa sakawa taiwai sapana ni bagai koinai cini songkuring rokno sokati apana bagai joto naruai rokno please taiwai sahai dangsa sakawa ringinanai songkuring rokno jeng sokati na bagai please ang barang-barang Krishna kalau nak painai, sini yang
Songkar Ramadan auto na bagay Junjatun Saimano, Sini Panda, Traditional Attire and Food Festival, Sun Tandai Bisini, Kogno Kisa Sasnai, Tandai Bisiwo, Bebade, 168 indigenous food item, Kazik Chinero, Shop Paitani, Sun Takai Mohano, Chinero, Kabamba, food item of Mugu the Hot, and Sarbe Kane. Survey Clement Yagolo on final 8th of January, Sing declare Kane, Kaivisut food item, traditional food items in Europe 5. Sigar Koyano, Kinini, Dewano, Mustang, Lifelong Mustang, Junjatanu Saimano, Life on the diabetes from Nibagai Kahampon. All life on nothing, maximum no good of Manusalayo, good of Sao, okay, Koloi by Zamatiaro, Awan through Kapang Sao, take Pandarogan Gange, what Bubu Tata to the right factory decisions of Fia, Tini gets in Nuka, or life on no, most than Sai Bohino Pelagic program. On Hino Kaisa innovative Kaisa food item to be Faizat, Tini, Make Jamatia, and Make Jamatia no Koinai Dan Sasakao Faye, or life and Muslim Nibagai, Shokatia Sapini. Make Jamatia, Make Jamatia no Hoi, Ringzali Tomo, Simon Yaya Kalpai Kulpa Abantha, Make Jamatiani, life and Muslim Nibagai, Dono Shokat Rizamai. Kay Oscar kami offered na sini MP Abdul Block Development Officer Sir Ardarlan. Life almost then balai kaham ke sangka make Jamatia. Dono congratulations sporting ka nilakarte. Kaya ka tabo. Pengmani. Abo sini naruero kumazak na. Osundui, Hamka, Tai Poterapot, Pengi, Tini, Wasung by Pengmani, Abo Tubuka, Gubar, SHG, Gubar Self Help Group, Zaxia Family, Morobo Sokatiasa Panago Pene, they also got me offer in my Chini, Tini Pandavo, Marwa, Matamani Faisa Poiter, Sir Sodavor Kolo. Gubar Self Help Group ni Wasung by Pengmani. So, our Salbrum from no Renai, Belagano, Tata, Naruel, Sala, Cabroni, or Pengmani. Tabon, so I get a rifle, Massing Zorawan, Shop Kisisa, Fully, my Budkai, Shogiri. My Budul also proposed in Ampatini. Abo, Dandara Tanya, my Budul, Lupan Sin, and a good chance to live. All my Budul, Chino, Melao, Terra, Abonato, in Dramata, and oh, my Budul, dance as a fight. Also kami asa pinamado. Maidu dulna rono koinai dan sasakau faisa ka jasa pinamado. Please jotono no ankoyo rinzama logo soka jasa pinamado chin jora belakano chin samako fanani mandai.
Michael Dulana Sentapur Munai Osokami Afar Mai Chini O Amsani 41 Ompi Nogani MLA Barambana Pathanlal Jamapur Michael Dulnai keren tabo ang koy nai awan tru songnai keren so awan tru ngagai chini ti pasar ni kaisa famous food item awan tru ni bisino ang je pagsaman yaro ngagai desi top ni awan tru awan se bara latai ong mayana saiman yawo je bara tongkang ngagai to kami bumo jani abo Cus, ngagai o awan tru ni bagai sokat biasa pada bagai yang kini tabo ganti koloi awan tru kotoke semua ni bagai o sokat ni afar nai Chini Junior Development Committee ni koroksa ada macam Sukendu koloi barang Sukendu koloi o awan tru kotok semua ni ago o sokat afar awalnya dulu antabu koinai awan sakrang age hangkai hani tutup pelaka awan sakrang tangi cungsalai awan ini kini wahana sini orang tuka taija tono cungsari ka sukla kolai ni koinai awan Sakrani bagi Osokami yang sakna bagi, tapi Osokami yang formal Sporting Club Advisory Committee ni Chairman Barambana Monitor. Awal sakran, awal akran mesti robai. Tapi eleng cara robai, tapi masa kan tapi kisah di mana? Tapi tabo ang koinai koloi ni traditional tai series kaisa food item abang ka catang songai keren tabo kai labari ni season koloi ni kabang ma kai labari tamo ni saiman no tabo no catang songai keren keriong itang kai higher flight lang manai antaro catang songai keren bukan orang itu lino koinai dan sasakau kasau sokap jasa punya bagai tai o sokap no ya for ini kini pandawa senior fashion pajak TTADC ni Chief Executive Member Barambana Sar Purnojono Jamapur catang songai kerana tahu sokap jasa ini tabo sini di pasar ini kaisa famous food item abu jatuh sini wotai tabo sini itu only after 10-20 years ulo ngagai buni dong thamu saibia abu belai lu famous tai abu sini bagai healthy abu ka gudok sonai keren ini jung pathak thai gudok masakha abu sini testing committee roksano report antabu koinai budok sonai keren isama koleno sokat biasa ini bagai tai o sokat no ya faru nai polko alternatif club ni presiden program Muhammad Koleno abu kubun ibu semua bahanya obo galai kini sajago budok tam nimba aro thok bunanya tai kubun bunor jina masala roknanya abu ni bagai budok jatni
যত্ন দফানি বদিনো তাবো অব ফেমাস ও গুদক সমনাই করনি ইলাদাছেন তাবো ও সরকার দফানি বইয়া তাবো অঙ্কে ইগমানি আবো অ্যাকচুয়ালি আগে থাপার অব বেলায় কিন্তু ইগি চালালো তাবো অঙ্কে গ্যাস ও পরিশ্রমনি বাগে আবো তুরত কেমানানি নাই তো ফিয়া ও ট্রেডিশনাল ফুড ফেস্টিভ্যাল ni apono kaisa nahar mong o igmani rogno chungchini katal generation rogni thani promote kaidai ti sanani chare rok thopsa kalkai na thani jalamari mazat awal thaisen igmani no chumare promote khelayo o igmani o kaplain tha anita kolai no mainai dan sasa kau phai igmani kathok igmani sokamaya sa phenomogai tai o sokamaya phari ngai barabaran Hare Krishna Kolo. Malaya, Moka Moka no ikna খুব সম্ভব সিনারা সুইজারলে করে আমি গ্যাস খাইনা দিছি আবো আমাকে পাবো আবো 10 পাবক চাও পাতুরি নবরং কাই সিনথেটিক মানে হলো Tasimo sini boro banang MDC sar salamani kopno angmai pamano sini sar thano abo business bai gatalina ni nam sungai ani nogo kubun bosoni narwai pai gangke botamo cha boni cha thagisi jugalayo komor wai jalayo pia sunbuni jatiwa thanga kai sini budo rokjo jugal jagya boro masa thani sunsai ma pai Oke, sini ocha mungno preserve finally nam. Salsa bai phali bai agake kai sal kutukma joraro mai sini obno phali mana ni nam. Abo hai idea ko hoi tini sini o 13 paisa paisa. Abo ba tokhan mosden no boroni je ang summani aboni validity 7 days tompon. Boroni obno borok packet khayoi bahai ke জন খায়াবো আছে ডিটেইলস সেন্সর লিয়া ফি আবর আপনি যে ভ্যালিডিটি ও ভ্যালিডিটি লেখা 7 ডেজ তাই খাও দাদা আমো ওয়াইসা উসুনা গো মুই থই আমি সময় রাও সেরে খাই কি খাই জানা যাচ্ছে না সব মানে প্রিজার্ভ হয়ে এটা গে ও হাই আইডিয়া তো তখন মসলিম চিনি বুঝতাম তো রিজার্ভ দিনি মলিনা তো আং Malina ko lagi mainai dan sasa kau pai ni sokar ni asa bagi tayo sokar ni apa nai sporting club ni vice president baru menang mohon benar ko bon yaro ang narwaro ko mainai o tauhan mostin no palpang na bagi ini saya apno khana sai man hobo tai ni musai man taru to tai ko sang man jara sal kadin man robonu sai man ang narway mo belay ko hambay mari o kasang mani sir kata awara or Pfizer ari fay mani bagay antay sini par manang amel sa ko kanay oni ko manaro gai kalanga bagay tay ko bani narway mo kanay please stay away sa hay no hay kisi sa sambay jara mani bagay Sini orang tahu kebang barat sabu merokok ko, masamung butong ko, kaza ni takut tahu bukut semua kau ni please for asal sugia ko, sini orang orang tahu kisi saja orang ni bagai, palsu ni masuk ni naik karena apa? Hai, Zotono sari kaham, ini for indigenous Traditional Attire and Food Festival 2024 organized by Sporting Club Toidu. Belai kita hambai maya fani borokno. Ano khoroksa narwai hisabe tini kobongmani bagai tei ang belai kita sagno kha wansogo ang kepal kaham. Ama hai kaisana chitok. Ini ter, terang, saat semua belai kini kepala kaham ke maman so karon,
অবো হাইছে প্রোগ্রাম আনছি কোনসা হংলা দাঁড়া কিন্তু প্রোগ্রাম কত হাইছে জরা কম কেসেট নি বিসিঙ্গ অমো হাইকে যে নাইতে থক অ্যারেঞ্জমেন্ট চারিদিকে নাইতে এখানখানে স্টেজ নিয়ে যে গান গিয়ে যত্ন চিনি আগের সিরিজটি ওয়া থক ওয়া বাই সাজক জাত আছে তো নাইতে থক লেফট সাইডেও কাইসা গাড়ি নক রাইট সাইডেও কাইসা গাড়ি নক কর্মতি বাই ইয়ালতিনি মুম্বাই ফাজাক নাইতে থক অমাহাই অ্যারেঞ্জমেন্ট খাইমা বাগै পাইফে পাইলে হামবাই এই ইরিসি পাঞ্জাব ফাইমাজা ফাইকা টিপি এডিসি হাফামনি অনারেবল সিএম বরমগুনা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সামনে হামবাই বড় কারি বসিনি বিসিঙ্গ ফাইমানজা ফাইকা সিনি হাইনি হাই টিপি এডিসি হাফামনি অনারেবল এমডিসি বরমগুনা সদাগর কলই সাজব তেবুমান ফাইমানজা ফাইকা সিনি বিসিঙ্গ অম্পি আদি ব্লকনি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সিনি বরমগুনা সিনি রাত ফেল্লা দালং সাহেব নব হাইনি হাই সিনি স্পোর্টিং ক্লাবনি এডভাইজারি বোর্ডनि सिनि चेयारमैन नबो खारचामा हामाया फादो तै सिनि बिसिङाव फाइमाजा फाइजाक दङ सिनि खरकसा जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि मेम्बार बरमगोनां दासुकेन्द्र कलय नबो बर' कारिबो हायनि हाय सिनि क्लाबनि भाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारिज the other members अमा हायके क्लाब नि जब तो मेंबर्स नो हामबाय माया फामनि कारण बरं जे मेहनत लास्ट 15 days बरं कलामति सकरमानि बिसिंतै तिनि कासे तुइदो हायसि कोन साम चाइगो आसके नायके तो प्रोग्राम संसामानि बागै खरकसा बरं न हिनजाना नइया आसके दायित्व तुइदि बरं आसके नारवारि आसके बरं निनानि रं आसके सेवा खाइमानि नायके तो जे सेवा खाइमानि नुखा तै जे जारा भलन्टियार्स दंनाय बरं तिनि प्रोग्राम नि नुकमाय बरं फातारो पुरा तिनि फौजी हायकेनो बरं नायके थाखाय गाड़ी घोड़ा एरेंजमेंट खाइतंगो जाते बंद करियो जाते प्रोग्राम सुस्थभावे नायके थाखो पांदनो एरनो संसारित लांमाना हिंथे बरं आसके चाइतो गायजाक आमुनि बागै बरं खारचामा हामबाय तै बिसिके तालु जतनो हायनो हाय खारचामा हामबाय तिचि भाइया बागै कखनि सानाय आं तो तिनि बाय नट ए सिंगल टाइम तिनि बाय आं 3 times ओ जायगागो नारवाल हिसाबै आं फाइमानजाक फायो तै आजरागो खरसार सामुद्र चान्नाय हिसाबैबो आना कबबनि बागै आं लास्ट 2 years आं फाइगेरि ब्रेसा फाइगाव जागा बनि बागै आं स्पेशली हामबाय माया फुचिनि क्लाबनि सेक्रेटारि तैबो खरकसा बेलायखनि गुड टीचर तै आंनि बागैनि फ्रेंड दागुनि नकलैनो बेलायखनि पाइपले हामबाय माया फागो तै आं सानु कपाल काहामा बांसोबो ओ जागान फाइप्रो नट एज एन एमएलए आं खरकसाफ्रो सोशल वर्कर हिसाबै आं फाइमारि फियाबो ताकलाय आं कपाल काहाम महाराजानि चाइटक मुंबाय ओ आम चाइनि लुकुरगनि हामजाक मुंबाय आं तिनि खरकसा एमएलए नि और बासाय कक सारिनि काइसे सुजुग माखा बनि बागै बेलायखनो आं खा तंथकजाक जों फासिंगसिनि एमडिसि आंनि आंफायाव जों सदागर कलेज साइक्लां थांखा अब्ला प्रमोट काइसेया प्रमोट खाइमानि साथे साथे कमार्शियल बातलांनाय बिजनेस बातलांनि सामने बेलायखनो आं माने कक जों जखन बायरे आमना आउट अफ स्टेट थांगो दिल्लीराव थांफ्रो बारामदि नॉर्थ ईस्ट बायरे थांगोनो जोंनि सामुं नुमुं किसाफोरनि मिलिया हायसे आफ्रो खायनि जोंनि सामुंनो मुइतमानो सालसा सालनिगोनो त्रिपुराफोराव मा थांखिनाय गुदक साना मुसुगो साख्रि साना मुसुगो मसदें साना मुसुगो वारहान मसदें साना मुसुगो समय समय मिया साख्रि साना मुसुग फायो किन्तु बा बायरे थांगा किसाफोरनि मुसुगै चाइनिया हायनि बागैनि जखन बायरे थांगो फासिंगो सिनि दागोनो साइक्लांनि कम मुइतमानो
chini samung mung buyaran khaya nunggu thogja sakri maso den thogja hike no sungai kroi je borong ni samani borong je sumun abong na haderi jau abong sari morong ma phayu saudi ni thang kan ke khoi no khoi samung mui sun masari phayu North India thang kan ke Himachal lo thang kan ke mayo bu zirari zat muyo bu zirari zat joto jaga se zirari zat sai shimaliya ama hai পরিস্থিতি বছর হয়তো 1 2 3 4 কেজি কমে গিয়ে না ফাই প্রঙ্কাই তাই যা প্রকাই চিনি ওই কমে থাকো কারণ চিনি সামু মধ্যে সিনমাসে এর বাগেনো চিনি বিশাস হেলদি নিয়া খাই ফিরোই মা ফাইও হাইনি বাগেনো চিনি ফি বাগাবো বই ফাই গাইবে যে জায়গা থাকো চিনি সামু ননে বই মা চালাই যা আমা আগে দোকান পাট হোটেল লগো সুন্দর নাঙ্গাই তোমার মাথা আগতলা রেস্টুরেন্ট কদাল খোলা গাই তবু ওই সমস্যা খাই আগতলা মাইসা নাই কোনো জায়গা চাবো মাইয়া খুমু নগর ভাইয়া বা থাকি বারবার মাইচাই না পাইও কারণ খুমু নগর নিয়া চাকরি মানো গুরগ মানো ওয়ার হান মই সুজারো মানো আগতলা থাংবাতে মানিয়া হাইনি বাগাইনো তারপর যারা নেক্সট সিনি ইয়াং জেনারেশন তমাইরাও যারা বিজনেস না বেড়াগে না হামজাংনাইরাও চিনি সামু নতুই গুই প্রমোট বু খাইদি আবার তুই বিজনেস বু খাইদি ইংরেজ সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আসনি সামু সিনি জানাই কুজো কাই থানাই বনি বিসিং তো চিনি সিনি মুঙ্গু মানজানা অসা মুংতানো বই কুইশন না খাইনি যখন বসতেন বগরি নাই অসা মুসামুনি সামুন খরচা খরচ প্রশ্ন না খাইনাই আবার গম ত্রিপুরা স্টেট দিয়ে ত্রিপুরা সারনি সামুন ও সিনি মুংসিং মান থানাই হাইনি বাগনি বাগনি সিং কপাল কাহাম তিনি সালসা তিনি ফার্স্ট ডে আমার থ্রিটাই চলে নাই খরা বাং জলামা খাংখে ঠিক না খরানি মন্ত্র দই ফানো আংলে জলামা হাগে বপস ফাইলে হাইছে যেহেতু আমি আমচাই আমি নফিন আংমান সগো খরা বাং ফাইলে চেষ্টা খাইনাই ইয়াব 8 তারিখে হাইনি হাইছে চিনি মহারাজা কবকজাত মহারাজা আরো ফার্স্ট টাইম কহিমানি তো 8 তারিখ ফাইলে বড় থাই ঠিক খাইলো আমি যখন টাইম সানো 6 7 8 কি সাগনা 8 কি বসাও 8 তারিখে আন শির ফানিব যেহেতু কক সাবজেক্ট তমবা সেনা আশাই তো 8 তারিখে চিনি মহারাজা ফাইলে হিনই বনি লগো দাম খাইবা হাই হাই খাইতে নাই এমনি এখন আন 3 days তিনি সিনি 3 দিন লাগাতার যে ট্রেন চলে মা জায়গা আংলে ফাইনি হাইছি এই ও আম চাইদি খাগরাং মায়া দিনাং নুকুরানা কই নাই তিনি হয়তো ফার্স্ট নিবাগি ধরক দাইতি তো কসাং খাবা কিসা দাইতি সারি থাকলে না খা খাইও খানানি সিনি লাস্ট জোড়া যতন ফাইদি যতন ফাইনাই যতন চিনি চামা নুমু চালাই নাই চিনি সিনি মুংসন হাগন কুচু গতরা গাইনাই তৈ কক কসাইগুলা তৈ কক সারা কিসি সা স্পোর্টিং ক্লাব নি কক নাং সায়াং খাই বেলাইখান আং খাতম থুয়াই তিনি হর থৈফা মন্ত্রী মাগলা কারণ স্পোর্টিং ক্লাব রক যেভাবে সোশ্যাল ওয়ার্ক যেভাবে সমাজ সেবানি সামন খাই ফাইও আং চেরাইফোরাও তৈরি স্কুল পরে ফোরনি সিমিনাং লোক ফাইও আপনি সিমি স্পোর্টিং ক্লাব সারা অমরপুর আমচাইও অমরপুর আমচাই সিনিয়া আনি তেলে ওরা আমচাই বুনুগিয়া গান হাইছে আনি তেলে ওরা সাব ডিভিশনে বাবা হাই অ্যাক্টিভ ক্লাব আনি লুগিয়া খো কারণ তেলে ওরা আমচাই বড় আমচাই মানো তারপর হাই নে হাই অমরপুর সাব ডিভিশনে বাং ত্রিপুরা আমচাইলে যত জন্ম গুলি যাক ও জায়গা বাংলা হাই অ্যাক্টিভ ক্লাব আর লুগিয়া খো হাই বিভাগে চিনি স্পোর্টিং ক্লাব না বেলাইকে না হামবাই মারিও বড় যে সোশ্যাল সার্ভিস বড় যে করেন মানি লামার এখন নুক না দিও বড় বড় হাতাই লগো বুটাং লামার এখন নুক নাই স্পোর্টিং ক্লাব বাই কোর্টেশিপ অফ স্পোর্টিং ক্লাব ট্রেক চালক দি দেওয়ানো মানে স্লো ড্রাইভ সেভ লাইফ আমার কক কবাং না awareness this is a sentence to amarok bo phawa phang se khach ja khanu sabuni abo sabuni ya ni samon sporting club ni mukumu haini bagina ani amse jokhon thango o dino training pro bangkok ma saka training pore jokhon ani club ba bin jokhon ani kunjuna kami palai pro to this sporting club no kaise example ya se shuru alma saka boro haida samun tangan nai tini club khaga fit to luka hamko ইয়াবা অনেক সামুন্না তাঙ্গাই ভ্রমণ কামাই খাইনানি সমাজ ন সোসাইটি ন আগে বাবুস কামত লাঙ্গা নিখে বড় পরিশ্রমা খাইনাই তৈরি স্পোর্টিং ক্লাব ন নাইদি বড় মুরা হাতে লগো যেভাবে কবার মো সামুন কাহাম তাঙ্গানি ইয়া ছিল সুরে আলমা ফুনু গাইছি তিনি তৈরি স্পোর্টিং ক্লাব কাছে एग्जांपल নই তঙ্গু অমাহাই নিসন
tei bubis kamu samung kaham tanah bagai kabai kubai kobok jago samung hanya rago gedali bagai samung kahamu gedali bus kamu sung jaga lama hanya bina sini young generation tongai lo selai lo belakang yapri hanya go senang sei tongai borong sung so club ni bisi pisung borong betul dulu lama kahamu matu bunai tei kemana samung sita rago jadi kubul tong hangke sini club ni nazar jadi kelai hangkai abuna sung tei dulu matlan nai abuna bagi tei kolok salia hor betul tong haba jotonan hai dari pipe hambai bisi kita luci bagai pagai ani kok kisi sabno jaga mosoka jotonan kulumkha kesini sporting club ayo lokul hambai